Alléluia, gloire à Dieu. Tijiviwa swafi, tijiviwa ta kasina mpaka. Mana neka tina hana tukumuvuna kafanyilwa yo. Wami mnana kamwe Jésus Christi. Wami jiviwa. Wami nana zwa njema nfanyia. Wami nana batika paraliza nvonesa. Wami nana batika mana tambu antoa. Wami nana batika mana dzingu antoa. Wami nana ba miziantingu yako ya gagu yako shuka antoa. Wami nana mba wamazitona kuntambisha. Mana nakokia ngwajale kama si fanya temanyaji vani. Besi mkizara sa mwezi mgumbele voni fanya temanyaji. Mala mwezi msumia au bolono tukufuo na daraja zao. Urenge tisivani jelimine. Wawede urenge utsifu zina lao. Utuarishe zina lao. Utukuze zina lao. Hazini Joseph wana zozungo na temanyaji yangu nifanya wabani. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Mungu mlibovu Mungu mbole wa mina hana. Sadiri tijiviwa sofi manatini. Mana nisnana vanu naka. Nisnana vanu mwezi mungu renga. Nisnana vanu mwezi mungu ani renga. Munu matoto munu uvundo naka. Na wawo takujifanisa. Takuji nakonda haralanti. Situ wana Faransa na mamarike na kanavulivao na patro wangu presidenti akondruma Madame Nelly na lawa hazini Dieu merci enlevi penda mitezangu kanzulumu wengwa marike wakalibao siwa Faransa na kura ralanti na ipinda robo joni saki joni maquiage joni tissage joni kula mwezi mungu bako, shetani bako, waina madhara, wapebe mwezi mungu mjabari. Mwezi mungu anambia mwanangu suvere asuskinia. Anlishitama mariko lako mupia. Mwezi mungu anambia meshengwe. Anlishitama mariko lako mupia. Ajan remena shengwe ya maradi tena. Anambia banu kwa kia zile pelo fanya kusimuona. Be uja Faransa unujo zidi tena manji. Maore hununga kairia iribe Faransa. Tissaji jaune, vert, bleu. Alléluia. Meshi, bleu, vert, rouge, rose. Maskini. Mwanadamu. Kamtu harima ujinga. Kamtu ana shetani mbubua mtu. Shetani mbubua. Mwana mwana mtastia nisifanya mwana parenthesis vani. Mwana mtu mamati yao mtu wana mwanae. Ayona mwana nyae. A changer meshi jaune, vert, bleu, tissage, maquillage nyengi taraki. Ile esprit ngolo mami wata Jabir demrodeo vale mwana wa mtu aposede na esprit ngolo mami wata yo mtu kar mwana prostitution mtu kar mwana adultère mtu kar mwana stongo pia mngwasikasitsa mtuka zile kama mkasitsa mtuka Sodom Gomoro Sodom yaka ambaka kwa mulutu mtuka tuka mami wata murata posede mtu mami wata mtukari mana Sodom yele ngolomba kamulutu mtukari mana dzingo bole kapasito kuifanya madara mungu kamulutu songo pia dzingo ibrasha dzingo pia o tabiambi pia o mtukari mana ubenza tie bote mtukastela tsendrao kastela tu vraiment mtuka na charmu ya watu ba pia hutsai charmu ya peu mtu amo dragon watu ba wengi mtu asishibiwe bebale mtu ana esprit ngolo mami wata sirendezo mtu amo mtu ba subenza trawa beva serpa mtu apo dona serpa mami wata sirendezo tumenza tie bote mtu ba pia huvenza vola huvenza wala hupara wa hulula vali waisa wao femo ni kama zao mtukana charme ya attirance maléfique diabolique satanique c'est pas de l'attirance de Dieu mtu dragon atoba wengi ule na ndara jizungwi de ule kasina attirance ba Mungu ana esprit ngolo serpent esprit sirène des eaux mami wata Jabir demrodeo a posséder yuri yakan posséder wabitsina wanyangu wa
kawa sawa wakubali Yesu wala mastambu bera wingi watu waka walina pose wamata Mwenyezi Mungu ani que Dieu fasse grâce mana va Mwenyezi Mungu watoa wengi tena banda walio wengi ombara wao bwana wengi tena Mwenyezi Mungu watoa mana kula Mwenyezi Mungu mtamana mba mtoa mana esprit irongolo mami wata yo esprit de zoyo Mungu atomtoa mana Mwenyezi Mungu wa mahaba Mwenyezi Mungu ripenza rawengi rikawengi wamata siwobe wamejitia toujours mana tsaka kama sijije mnyama wengi wapenza watie bote wapenza watu wa wengi tu kasijomba balwana waposedewa wapenza watie tisage bleu blanc rouge jaune wapenza watie maquillage popeti wapenza marashio ya kemali baila pareni watu wajomba hodi wa viroba wamtika vavu c'est un esprit qui s'appelle Mami Wata sirène des hommes serpent narlawe bao narimzugo Yesu Kristi kakula mtu abenza toba wengi na ndamzugo Yesu Kristi abenza ti maquillage nyingi na mzugo Yesu Kristi abenza ti tisage bleu blanc rouge jaune na mzugo Yesu Kristi aparo hayati beyo esprit ngolo Mami Wata ya mposede skavavu mana yo esprit irongolo Mami Wata yo de irongolo patosi wa joru wa pasana bai patosi avasala jatikaza bawaye aja ajibuza kawe zimbingu kufa kuna aja abuskama uritarundi aja rungwamba waye rumbu aja muri mwe rumbu abuzi kufa kuna rungwamba shenge amori mwa shenge abuzi kufa kuna aja rungwamba waye rawani yani c'est-à-dire amba c'est un esprit méchant c'est un esprit méchant serpent c'est un des eaux serpent serpent kila mtu abenza ate makiaji mengi ate marashita heju abenzo notoba wengi na ndajizungui bewa na esprit nglo aposedwa na esprit nglo Mami Wata skao Dieu merci andre meshingo mana na France na paramba nitska na marke na paramba na ule sura rahisi makiaji rahisi wamse kujifanisa tukakujua sura yangu skao popeti. L'esprit là s'est manifesté en moi maintenant on bati na mariki mana shetani ibili sawa vinza kaona mariki au menyezo be pa na kungadza je rongolo je au hazarile na kuratsa taba na gratagile mariki zangu mana mariki matamela libao maquillage mahali marashi mahali tissage qualité meshi na ko demander na konda coiffeuse wangu timwambiamba nifanye meshi akonifanyia yazo 60 € na konwa meshi bleu mélangé na noir bleu rouge mélangé na noir rose pia couleur parana mopina ngo yangu ikemba ti maisha yangu naitia sifana na ngo yangu naitia pia akonifanya kila tissage moja 60 € na imagine vert bleu rouge mais aparata tsano zokusage 60 fois 5 imagine raila babu tissage takunu nade ya tissage malambezi lemba itwa magis menya tissage ya Sofia wanadamu ile wenye wahindi wando iudza wando yapizao wando yale harmana Mungu wao yo statue onre alia hanyombe wa alia statue au nyombe au mana silemba waindo wana mingu yo mengi atanyombe na rono ya mbudu du coup onre alia ha Mungu wa mbudu wanda wa alia uli wa yapiza waja wando nunu kadaswani i numero ile ngolo 666 ya mukashtona manada tukakatana na mafikira ngina bordel ususu ujabari upotevu bote à 100%. Wamlena da Faransa madame la liva mwana mariko mwana da Faransa na kuna tuko zamani ngura mwanangu avo mwanangu zavono lena namba mwanangu avono so ngwa boy wamendekezi na maore ha hey papa bote tu chitone bili sapaka mwana mariko na karabolo fo akomo era koma tibaki mezingwa naambia mba jore mashengwe banda mariki akoma nisure mama shengwe no tatuye nisu mwezimgu waeri kukuna nusu kukuna hashengwe ya maradi jamangu na jafana na jaunde tumana shengu naifanya na jahunu na jinaskuna maradi yale paralizi pa monti tishuku monti sa ha nantie boterona makati ndio boti paralize shikuoti siramba ha mimba
sura yangu ikafanya ude flora yangu ini mwili wangu nangu mindu tashitswani lere navona ngwezi zangu za kolawa za kwanua ngwezi za kazavua zile za kwanua simajine wadu wakandrema simia dua mana na kuvua feti na kuvua nangu mindu tashitswani sadiri na karu mtuamundari mwana atave ya mtanga pia mwili wangu ndafana malalao mahodari pia bange na kuyanwa na sinzano za bange sinzano ba produit ya mudata ihupara shondra pa mulongo mabajangu pia na shondra ya sinzano zo ya kana shondra zalama zizinga kiyama sinzano ya peu yo ya bange amba pare utungule suki hazizo mwezi Mungu ajanitoa mwana tambuzo Jesus Kristi ajana mbamba mwanangu ko nsovone sana toa mwana paralizi mwanangu ko nsotoa mwana na valere na primary kile kala zamani nilive deni la mwana shetano no pewa kanisa ya malive deni langu la bank populaire 34000 euros mwana markeo na kanaona na nivunguze asalbete na zingine pare ni iwe pare nyumba kujereko sitano peu be mwezi Mungu kamlisha nafasi ga mwezi Mungu andrenge antoar mwana paralizi antoar mwana deni Antoine matambuzile gratter les jeux gratter Antoine mwana lidzingo ho wengi Antoine vraiment le Jésus-Christ adoré oh c'est un Dieu vivant il est vivant il est vivant il est là il est vivant il est vivant wewe kwelu Jésus-Christ wa de Mungu wala kavu Mungu wengine ni simdunga Jésus-Christ mpaka royaume de cieux. J'ai pris ma croix. Watu mulagulia wa jamaa zangu mulaguliao. Mme wangu. Komba. Yede ngulomba mizumari. Nemoruko bari mizumari. Irosa o mbavuni pa. Nami tirongomba umwilunu kosikia utungumana ndo umwilu wa Jesus Kristi ajajirengiao ajifanyao mamimba Mariama tisikia utungu wa mtu tisikia mbovu ya mtu tisikia naza ya mtu tisikia tungu ya mtu tsoko yoti atampaka oroyum desio tirengela kroa yangu tsono zanpara nakamwade mada kon mjema zangu mada kon nana kavaka mmewa kavi simsamihi haleluya. Watu pia waji wanabiomba wandremo sinzano na chorana mizumari mihononi na uncrucifie wakavi. Jésus Christi jusqu'au bout. Wamina Jésus Christi. Tampaka royaume de cieux. Wala tsona mtu watshindao ajajanambie andreme sinzano tanikie awandreme bunduki inule awandreme sembia talinikante non. Jamais. Sadiri message siva wantu wajihodzao shitswa. Wantambisha, wajitambisha nafsi zao. Musintambisha wana tasikia tambuza nyuzo. Mujitambisha de wangiani. Msijahasira, watu wanengoma video yangu yani, wale msomia mme wangu, Mungu namswamihini. Mungu namswamihini. Wale msomia mme wangu aintambisha. Ambaye usirongo wa kadha wami jau usonaya tini yo vyangu asonole haya wajimazangu asonole haya mengu asonole haya c'est ma vie privée vyangu na Jésus Christ yo vie privée serengela croix na Jésus jusqu'au bout mana mimi mengu timambia mbane kata andeze tu baje na mbamba nifanye choix entre Jésus na wewe mana choix de Jésus ça c'est clair et net wana wangu tu mbane kama sintsambra yetu bimba jina mbamba fanya choix entre Jésus na mami vavo msongo mjemaza c'est quoi mjemaza ngune Jésus Christ wana wangu sikulera na ngena Jésus tsombe wanangu wami familia yangu de Jésus Christ wanangu de Jésus Christ bangu de Jésus Christ mungu de Jésus Christ mtukasintsa na ndeze yetu bimba jina mbamba fanya choix entre Jésus na wewe benso mlishamtu donc wanangu mjama jodza mjama jirema harimana bwe makatia mana wami kabasinto tunambia mlishe jetani mlishe ça c'est clair et net kabasinto tunavenza rona wana wangu bwana ukasubutu tunapara wanambia nifanye choix entre Jésus na wao impossible mana mazatu walalika kabasi mwanangu subutu nabiomba mlishe mama fanya choix entre Jésus na wami c'est pas possible impossible aifanya choix yo wewe mazatu mlishikamwe ça c'est clair voye ke mtume voye ndi yake mtume mazambo zikora mambari mdunge
ripara uhayati. Mme wangu sumstehi devole de mme wangu asabu ya Mungu. Aende manchora subiri mina Rahmani Rahim. Aire ma mshumari subiri mana mwezi wangu arimba mwili wa yole wakore manchora wakozunya mizumari wakrusifa wakavira Golgotha. Mwili wa Yesu Kristo dunduna upane. Watu walidzao tati halas wamtatikia. Watu warengao mbwa watia wajifalsa na mbwa. Badani jomba mtimbwa nisifana Yesu Kristo tindende shughuli. Tatondo kumulwa de moroni mana mwezi wangu kwamba kula mtu afanya mnyombo vatoro kumulwa. Hazizo simswamini wanyu mundrema zinchora wanyu vingo vitu mamba wangu na mzidi mamondo pasha taksi na wewe msipasha taksi mara na ndizanyu na magma jiparsa mansu mure mwakumule siku ya kiyama maana hiyo ngolo fitina ashad min alqatili wo fitina wanrola na fitina anrola what aska jukuma mure ngamba vitu mara mpalamba mshoro kwa kadha mshoro baseka trongoa wewe banda kasele wana umlishe tu banda kasisho tu nizungo kasisho be nizo problem zanyu donc kuna mkazi ya fitina ya shad min alqatili ya zinrola ndazo zisomba ukafa nomba na kufikia $1 uzenda msedzia mmewa tatondo mblamba ashuka nguna mswamini na miti mswamini maana tatsimjuani maana kila na namba de fulani wewe namba tomba asizwa video rungo kadha nazo kweli ma video yao asizwa hizo kweli bina mkena habari la msedzia video hazi zoti maliza temanya jangu bani nsijojibiwa na Mungu njosoma Ipsome 128 Zabura 128 utulivu tena utulivu assurance androla assurance ya malezi Mwenyezi Mungu arambia vanamba heureux benediction soma asabia Mungu hamaba na mastaha. Haleluya. Nikilembeli mwanangu Mwenyezi Mungu urenge hangi yangu, urenge ulimi wangu, urenge mafikira yangu, uelezewe paroli ya mwanangu Mungu. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Haleluya. Na kena furaha mwanadamu amrio Mungu adunge njia ya Isahi. Tu profites alors du travail de tes mains. Alors, tu profites, tu es heureux, tu prospères. Una fura, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Mtumshewa wauri, mvinyi uzao fruits. Harimana foyer yao. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Wanawa wauri plants za olivier za wanture armana la table yao. C'est ainsi que béni. Yinde namna Mwenyezi Mungu atobenisewo wantu wa mwamini wa mdunga hakwelu. Mtu mwamini Jésus Christ. L'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi que béni l'homme qui craint l'Éternel. Yinde namna mtu amrio Mungu Mwenyezi Mungu ambarikiu. L'Éternel te bénira de Sion. Mwenyezi Mungu atobariki ula wa Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Maikia Sion vani Sion dago spirituellement Mwenyezi Mungu atobénisse ula harma dago lao. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Notre parao hayati. Jérusalem c'est le royaume des cieux, le paradis. C'est pas le Jérusalem où rufikiro vani hein. Tu verras les fils de tes fils. Utaona wana. Que la paix soit sur Israël. Pepo na uki armana Israël. Israël de wami, de wawe, de dago, de nsi, de communi ya mkubali Jésus Christ ya mdunga. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est grand.
Il est merveilleux, il est grand, il est puissant, il est grand. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est merveilleux, alléluia. Rejoice matin avani utulivu na protection, c'est-à-dire hifadhi. Mwezi Mungu anamamba atori hifadhi. Raimwamini Jésus Christ mdungu wa kwelu atori hifadhi. Nde armana Zabura 91, Psaume 91. La protection pleinement suffisante de Dieu. Alléluia. Une protection pleinement suffisante. Une protection ya Mungu ato protéger raimdunga hakwelu. Alléluia. Nous sommes à Psaume 91. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mkubali mwezi Mungu amdunga hakwelu, mwezi Mungu harmana protection ya Mungu. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Msimambia Mungu, wawe de refuge yangu, wawe de forteresse yangu. Mon Dieu en qui je me confie, wawe de mwaminifu wangu. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. C'est lui qui nous délivre vraiment du piège de l'oiseleur. Waide ahushizao nas pièges. Waide ahushizao nas pièges. Et de la peste dévastatrice. Na pia mawade pia nas pesti. Il te couvrira de ses ailes. Et tu trouveras un refuge sous son plumage. Asribalili yarma mabawayae. Na wasir para o banor bamie harmana i plumage yae. Sa fidélité est un bouclier. Mana mwezi Mungu wae tude mwenye miandi yae azrongo fidélité yae. Yo de bouclier yatu, yo de cuirasse yatu. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, car kutoria tuko yeti uku ya zama uku mara dalemba reamblamba makude valma zitone himao ya tanga beka basi shetani tursika. Ni la flèche qui vole durant le jour, wala flèche zendao mbio mabaren babo mtsana. Resi dalemba shetani waskaramuno. Shetani haba paren babo jira kuona kondo spiritual ilio mabaren babo mamitsana na mauku. Wondo fanya renye zao uku wala wahizungua tukula bano ndapo depozi. Ratepoza fulani aule, ratepoza fulani ahibe, ratepoza fulani akemzinzi, ratepoza fulani amtrahi Mungu, ratepoza fulani amfanye ruzina upeu, ratepoza fulani amfanye mtu fulani katamuza masera, ratepoza wao wana tout dépôt wasubi. Wao déposer passe partout. Ils sont méchants. Ils sont méchants chez toi. Be mtamuka na Mungu mbalilia mtu memso vingi flesh yao mtana wastanga nayo karsumo nabe. Mwezi Mungu wazia flesh za Yesu. Haleluya. Mwezi Mungu balilia. Wewe protege. Wewe protege. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, car tu n'as terreur zauku, ni la flèche qui vole durant le jour, voilà la flèche zéro mamitsana, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, voilà la peste zéro bio harma mauku ténèbres de chez toi. Stone bili sana mbio na maondo ya na pewa na maradi kashini triayo na Mungu ana wasi. 6000 tombent à côté de toi. Javkani alf zishuku bavuna wasi na 10,000 à ta droite na alfuta amar kumi zishuku umenao. Tu ne seras pas atteint. Kutoprantongo tsoko yetkashinduza usika. Ouvre seulement les yeux, tu verras la punition des méchants. Ou tu as la punition à ma autre pays. Alléluia. Oui, tu es mon refuge éternel. De refuge wangu Mungu, Jésus-Christ de Nazareth, de Mlagobani. Mude Mungu protection, mude Mungu sauveur, mkombozi. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Usifanya au mbolalio uju de retraite yao, de baro vumuzwa. Aucun mal ne t'arrivera. Kavasi mbovu tso para. Shetani kashindu para. Mana shetani bingo mbovu be. Kashindu uona. Wala kashindu para Mwenyezi Mungu waisele na utukufu wake. Na nuru yake, na damu yake. Haleluya. Shetani kasubu toujours kurubia. Car il ordonnera aucun fléau n'approchera de ta tente. Kavasi fléau, tu ngombo vitso jau karibu na tante yao.
car il ordonnera à ses anges de te garder. Maintenant, tu donnes ordre aux malaika za garder dans toutes tes voies. Harmana nziaza opia, ils te porteront winga sur les mains. Harmana miono yao, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il hauriamba munro tokwala. Alléluia, harmana bwe. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Ri utsondra ondra harmana lion na harma vipère, c'est-à-dire même ce qui a tini. Lion et vipère zote zapeu. Utsondra wala zikashiriza usika. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Lionceau et dragon zote zima zapeu. Utsos piétine. Utsos piétine pia simbovu. Wasimbovu tso parao. Puisqu'il est attaché à moi, attaché à moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je le délivrerai, nous sommes délivrés. Je le protégerai, nous sommes protégés. Puisqu'il connaît mon Alléluia, Jésus-Christ. Il fera appel à moi, à ton nihira, à ton miriadoua. Je lui répondrai, nous sommes répondés, nous sommes djibu. C'est-à-dire, bandar Jordana Mungu, rim jo Mungu, rim riao, rim steo zorambia, rim riao, basmezi Mungu, atukana wasi, atori protéger, atori hifadhi, atori bausana zimbovu, atokana wasi, arkiliembeli, arfanya dezinjema tu, ramomta atori jibu. Je serai avec lui dans la détresse. Atukana wasi armastambu, na Mungu mkarasa matambu zonjema dezijao. Tukakana hamu, kararongo amba, mukana Jesus Christ kakana tambu. Msongo tuko tsairongo. Même si watambu, mwezi Mungu wa yeye uhifadhi. Même si watambu wodela, wamina vola mtwana wamidzonya mizumari. Harama wamikrisifiewa. Wamidzonya mizumari, wamidzonya chora, harama mbavu zangu mode Jesus. Bewa mtikia utungu. Mana tinenge decision yangu be. Na mwezi Mungu hava asinibalilia. Banaranga decision masimlunga na wasimalilia deni kama tusom 91 yini inde mtu aranga decision aranga la croya amba jusqu'au mtu aranga croya mtu aranga decision yae amba kasingala gauche ni à droite warengo mwili wa Jesus Christ. Jesus Christ ambalilia mtu omishukana mwili wa Jesus Christ bana mtu mwanchora sikie au debo Jesus Christ ambalilia chora mzunyo zote sisi kama tini maana Jesus Christ ambalilia tiani van harmonia psalm 91. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Il est vivant, il est là, Jésus. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le honorerai. Nous sommes délivrés, nous sommes honorés. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous sommes comblés. Nous sommes janlia. Siku nyingi tumkomble siku nyingi za mahaba za furaha na raha na mimi na yatoona wema wangu atoona salu yangu yo wema mahaba yahe salutation ya mtu yo mtu aurongo zao mwezi kwa mbongo za mtu baraka njema tsoona na eternal yahe. Haleluya, uayati hazizo mkakula mtu amkubali Jesus Christ amdunga kwelu hai roho na kwelu basi waika atukana imana ndola yao au kili mbele kararongo banamba mana bantu utoa wanjibu December basi mana timu mekasudunga mtu wa Mungu amtao atoja tipaka mabdeni mwambi wamtsi convert same true simia dua pia watu kuduge Jesus Christ be Jesus Christ wala decideo Mono vale katufanya dua zivantu kwamba wasimia dua be mwezi wengala dua rimia aribade zo wa sao mana vale ba wantu ropiza vantu wa tosbuto apize wakena Jesus buto apize be kila mtu aliona Jesus vraiment hakwelu atwapiza be wa mdunga Jesus Christ hauta wa pale marke wasifile de dunia watu apiza Relo na vani. Sadrambaa humduga Jesus Christi yini branche nyingi kila mtu na branche yake. Yota oho wanyumlio no rakao. Neva branche nyingi tu. Kila mtu le jaula titini ya Madia Islamia titini. Kila mtu anazai. Kama hunu na Jesus Christi kula mtu na branche yake. Kula mtu kumuna na branche yake aidunga. Relo wana. Wametezo kumuona tu Jesus Christ atolegea na jabaru ana hukuma zai ata mtu kula mtu atakumulwa na
branche ya idunga na taila alidunga mwezi Mungu arongwamba seketuli mama Mathieu izo uzilieo duniani zero uzilieo sikotoro diswa livru na kiyama harma livru ya mtu jozo delio zozibuliao zero sobuliao. Alléluia. Kila mtu ana branche ya Mungu Jésus Christ en tant que disciple. C'est en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Mana Jésus-Christ capable de la chrétienne en tant que mwana wa Jésus-Christ, mwana wa Mungu. Bena mluga Jésus-Christ ne branche mwenunga. Na wewe mwezi watu jaru asiruku kuna kule mbinguni be. Nsona kama jijimaya unumba, jijimaya ya hairi. Renge de tinileje. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hazizo bandailio banamba rongwa banamba renge de jugu ya Mungu yo leger renge de ahe takana préparer c'est dans Psaume je crois Psaume 11 bangu mtukufu bangu mwenye jabari nisaidie mwanangu Mungu manode mwenye msada nta Matthieu 11 pardon je crois que c'est dans Matthieu 11 nimbe Matthieu papa donne Matthieu Père éternel merci Seigneur. Matthieu 11 maintenant qu'on a préparé Matthieu 11 à partir du verset 28 merci Seigneur. Maintenant tu as la madame para haraka mwezi Mungu amana mwezi Mungu mbole mwezi Mungu jabari mwezi Mungu arongwamba mon père m'a tout donné Jésus-Christ harma Matthieu 11 à partir du verset 27. Mon père m'a tout donné. Bangwani ba pia. Et personne ne connaît le fils. Alors que voici mtom jouer fils ni si ce n'est le père. Ne katine baba. Personne non plus ne connaît le père. Voilà que voici tam tout c'est na basim jouer baba si ce n'est le fils et celui à qui le fils veut le révéler. Ne katine hawo umwana am révéler. Alléluia. Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Namji à Jésus-Christ. Alléluia. Et courbé sous un fardeau. Matika mizomi boli mizona kanaitika le narse video vani tema jina ifanyamba tika monu possédé par mami wata Jabir. Werungula Jabir bul Mariam tijimbani bul Mariani. Jabir c'est une sirène des eaux, c'est un serpent. Lo jila peo la mu posede mtu maondo wanyu kila mtu aposede watu mwambia ni ule tini ya vani mwezi kwamba kila mtu ati kama mizomi bole naji à Jésus Christ. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués courbés sous un fardeau wanyu matika mizomi bole mi diro tukamshita manda je vous donnerai du repos nsombani repos acceptez mes exigences na mkubali exigences zangu et laissez-vous instruire par moi mkubali muundishe wambe nimsomezeni cet esprit de Dieu. Par Jésus-Christ, hakol na hairo, Saint-Esprit kana mtu wewe mjaza mtu, Saint-Esprit de mbinga mtu. Mungu wewe kana mtu. Car je suis doux et humble. Na mulisha nimsomezeni maana wami doux humble. Doux humble c'est-à-dire wae douceur, wae mtulivu, wae doux, wae humble, wae na maslaha. Alléluia. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Nanyi mtoparare par mana rosa. Amzani. Pour votre, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Alors, banamba exigences zangu. C'est-à-dire, zoni mwambia musifanye. Zoni exige unizi mwambia tusikomande mazangu. Zizozo nzuri amla fardo yangu yo léger. Haleluya. Mungu wa mahaba, Mungu wa salama, Mungu wa baraka, Mungu wa tatemwe vivante. Haleluya. Na mdugia Mungu pare baraka. Hazizo jomali zarmana Psaume 23. Tena yo Psaume tena ya protection tena. Hey, harma mtatao apare pia dua. Admilie dua. Sipaka mtu ndatoe markia ave mtumba admilie dua.
tunaje na botu harmana na télécharger Bible harmana zipsom za 150 zo dua humluwe Mungu adore Mungu humluwe Mungu maana kiasi mluwe Mungu bani devo ni somo zipsom waye mulibavu waye mutukufu be uliza shizungu vou lazima traduzir shi maore na traduzir maore tinyangu vani zizungu de psomu donne-moi le psaume 23 papa au nom de Jésus merci Jésus Allah tatia la mavani zile shahidi inse tia la mabeti para mzungu amana maraba Jésus psaume 23 l'Éternel est mon berger il rongloie le divin berger. Hey, l'Éternel est mon berger. Jésus-Christ est berger wangu de malangu. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Mwezingu asini antiarmana repo. Repo c'est-à-dire harmana utulivu, harmana uvumuzi wa pâturage bien vert, c'est-à-dire mori harmana kuni anatarmana kuni la zuri na mani mazuri na mirimi zuri upepo lolo ba furaha na raha bavunamaji. Haleluya. Il me donne des forces, asinimba force nguvu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Asinivinga voile mbatimkubali Jésus Christ ambaye wa mana wa kwelu wede mwenyewe kwelu ha kwelu basi asinivinga manze za justice za hasaba dina lai à cause de son nom hasaba dina lai même quand je marche dans le sombre vallée de la mort atane kan armana shidza ya hufa je ne redoute aucun mal sisiri atana mali tsoko yoti sisiri tsoko yoti car tu es avec moi. Mana, Jésus wanawami. Ta conduite, ton appui, voilà ce qui me réconforte. Conduite yao, yani katon vingao, ode appui yangu. Tu dresses une table devant moi. Aussi dresse cette table. La table, c'est-à-dire aussi dresses la table devant moi, en face de mes adversaires. Aussi un pack. La table mes adversaires, weda hukumu. Ma adversaire yangu. Tu verses de l'huile sur ma tête. Usomolea mabaya l'huile makia l'huile vani mata ngomula kwa mata yo mahaba furaha raha buraha wema rehema salama yo s'appelle huile amour. Et tu fais déborder ma coupe. Tina furata furaha yangu déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et wa bonheur imanatana na Jésus-Christ, isonunga tapia hayatu wangu et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nami nso regia armana nyumba ya bangu atampaka le suku ya fin de mes jours. Nsoka toujours na bangu, nsoka toujours na Jésus-Christ atampaka de suku yu. Alléluia. Alléluia. Sautons de joie, nous sautons de joie. Nous sautons de joie. Notre Dieu est grand et fidèle. Et Jésus watumubole mutukufu risiu sifu mana wewe jisifu wawe mwenyewe wewe jisifu mwenyewe mana arambiao azo arfanyao de msifu zo arfanyao de msifu bwelo mbanto armana maradi de lio bani babo asubira mtandamo na ujo kila namo fanya video mwezi Mungu antoa paralizi wewe mboli mwezi Mungu antoa paralizi wewe mlibavu mwezi Mungu antoa paralizi wewe kwelu na kila namonana vani andrengar malzingo mwezi Mungu antoa malzingo wewe mboli mwezi Mungu antoa armana pote wewe mboli awa antoa armana na kasra de mami wata kan posede na kumkia mami wata na kukia force sakweona rataka na mkubali Jésus na kukia force yako ja sente manya c'est en tête que j'ouvre na kukia force je que na sakosinzia sakana tsanzakura zamtsana na kumira matongo matiti voa nsikia jeje nkitilia la tsimona mtu aluna nguvu ku
nisikia betsiona shandrani foteini kila bani ketsiwo na ilala sinantinzi samtango laza uku leretska wona ko swali na mondo swali valna nyama masira mana kibula masira mana itapi ya uswali na kuona foto la bango je m'en pas yo témoignage mana video mana wananyangwa jele asira na kuona foto la bango na kulwa na kumsidiwa mantana mundo nsirakati swa la mana foto la bango nendo c'était malheureux c'est de la sorcellerie tuna kafanyulwazo ugangwa kafanyulwa mwezi wako setiamba ugangi wafanyulwao dewo ujo utambisha sakana nafasa matiti va shetani skeshtubu lishjala siona matongo tsiona shindri asinambia weto kulia kunvereha asinambia ngam safuenti shtandani hewanyu rien kawasi shio itsombalile leo shetani mashetani ujua peshtuzo nikasile jina la Jésus Christ to bas jina la Jésus to tawanto jouer Bible par cœur na shetani wewe ukana wa tambisha tinemba jouer Bible par cœur dem chama mini Jésus Christ hakwelu tu wede mwezi Mungu ambalizona tongozo be même si c'est que Bible tienti vani nesim jo mwezi Mungu hakwelu ntokia force yeje ewa tant que tu me joues mwezi Mungu Bible ça sert à rien nikasi momini Jésus be tamkubali Jésus Kristo baide Mungu nisoma Biblia tini Biblia ni parole ya Mungu nikata mamini Mungu na parole ya Mungu ni feti Stian bausana shetani le dire la Jésus Christ na mjua Jésus Christ Jésus Kristo de Mungu Jésus nous protège Jésus de Mungu Jésus nous protège Jésus de Mungu lera madame ratsa kujomba voma jana wame asin protège bena kumwambia tu de najash tu ya baura si kiasi jusqu'aujourd'hui na mulala na kuna tunguza ngentimba sana sokwa vani mana wasi lazima kina intimity mana ta Mungu nuena ana intimity Mungu ana intimity mana Yesu lera tsomba basi dunia tukoma lini ika intimity yae arangwa kabasi mtu kasi de bangu Saint Esprit kakota arungwa wa asijua be wa si Jésus si de Mungu katujua dunia tukoma be ana intimité donc voit tungu da bezo intimité sozrungwa vani zozila sabatini zina la Jésus Christ zina la Jésus Christ linvonesa lintoa mana paralysie zina la Jésus Christ lintoa mana deni la dentity 34,000 euros banque populaire kon liya 31,000 euros madenia salia et c'est mayo na sala kalini baata mamti samta kubenza na wana manadamu mzee madamania rangun takana Jésus sakoza madamania watu wania wade serikali ndio kunia adi wao pia tenizo woni sina bakwa na kwamba Jésus de Mungu 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 Jésus Christ de Mungu Jésus Christ de Mungu Jésus de Mungu wewe de Mungu wewe de Mungu Jésus Christ de Mungu wewe haviva na wewe hayati na wewe hana wami na wewe hana wasi na wewe pia mwa dunia na dunia lillahi kila siku Jésus Christ de Mungu wewe de Mungu wewe de Mungu zonfanyia pouvoir maléfique ya kuja ntambisha déranger mana shida dire le nom de Jésus Christ kavu aya takuyangia manamna ska pratiquante ska pratiquante na ku pratique na balo pratico de banu zidiu mala na lava na Faransa de banu kusoma sofi ska valizia shio balo pratico de banu zidiu balo pratico na mgalati ama imamu karsambali ya mapasteur mana pasteur ya imamu mamu ya YouTube mana pasteur shizungu ya imamu fakilia mbele volomba kwa sina mwezi Mungu hakwelu bwaza pratikiza utu baso kiamba asgari ya mwana
alala na mtu wa eglizi walio hatu warakao alala na mwanashoni wae alala na mtu amsomedzao afusumana watu pia manatini pratique là où il y a les pratiques il y a toujours des problèmes pratique za amba karsim adore Mungu berina pratique za tusangina tu Mwezi Mungu arongo pratique yahe airongo pratique religieuse yahe rim amini de Jesus Christ rimdungi akwelu riamini de waye tu risambu dishitsoko yonsi ritoe zaka discret rifunge discret mana waya siri no asijua rifunge siri ritoe zaka siri risaidiane siri la dimu lara moba mtu dimu rifai dimu siri dimu zizo kasitena mtu moba mtu shitu mtu tamaniro naye hama bana furana ra aitoe armana siri kila tu mtu saidia jirani wa msaidia siri na mwezi kwa torliva de pratique za zongo hazizo nari muamini Jesus Christi arto armana zi ya maradi arto armana stambu arto armana upotevu rar muamini Jesus Christo de Mungu kala kasa mwezi Mungu wangine kila mtu atambu ngie mwezi na rongo halini kila mtu mtao Jesus Christi apare uhayati apare unono na rongo halini Mungu omba shpanrianti waomba dunia waomba bahari waomba na wasi tambula mba Jesus Christi de Mungu nsuudunga nsuhamini nsubaro yangu ngia mwe roho yangu non bulie yao ni untie mwe roho yao ukede mkombozi wangu ukede rais wangu amen alléluia gloire à Dieu le Dieu de gloire à Dieu. Poussez des cris de joie, nous poussons des cris de joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes rarma fura na baraka. Rarma zala Jésus Christ. Harima lidina la Jésus Christ. Va fura. Harima lidina la Jésus Christ. Vara. Harima lidina la Jésus Christ. Vabura. Harima idamu ya Jesus Christi va unono harima idamu ya Jesus Christi va bura harima idamu ya Jesus Christi va hifadhi furaha harima lidina la Jesus Christi hifadhi furaha harima idamu ya Jésus Christ. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Je vous laisse entre les mains de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth.